अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का वीडियो होने वाला है साबिर पाक कलरिए वाली की वाकया सुनेंगे आज। और फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से आप लोग को पहले बता दूं कि ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो करता हूँ कंटिन्यू स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अनोखी कहानी। हज़रत साबिर पाक एक बहुत ही जलाल की तबीयत रखने वाले बुज़ुर्ग थे। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को अफ़ग़ानिस्तान के शहर हिरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था, जो बड़े मुत्तकी, साहिब दिल और बाफ़ैज़ बुज़ुर्ग थे। आपकी वालिदा माजिदा बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थीं। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा आपको लेकर हिरात से अजोदन पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलियाए वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़ याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी ज़हानत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालिदा भाई से ये कहकर हिरात वापस चली गईं कि अब भांजे को उलूम बातनी में भी कामिल कर दीजिए और कोई तकलीफ़ न होने दीजिएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बहन से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तक़सीम लंगर का काम हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के सपुर्द कर दिया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने ये अहम काम निहायत ही खुशलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालिदा माजिदा यानी आपकी माँ ने वापस आकर आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने लंगर बांटने की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि आपने तक़सीम लंगर ही का तो मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि उसमें से कुछ खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामूम पर वजद की कैफियत तारी हो गई और आपने शफकत से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, यानी कि अलाउद्दीन सब्र करने वाला है। और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या अता फरमा दिया। उसके अलावा भी आपके मुजाहदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आजमा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। एक दिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की शादी की बात की तो आपने फरमाया कि अलाउद्दीन साबिर कलियरी को शादी और बीवी का होश नहीं है, लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रहीं। आखिर बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरा में देखा तो पूछा, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके हैं तो फिर हमें गैर की क्या ज़रूरत रही। और जब आपने नज़र डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को माँ आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ ही दिन के बाद वो भी इंतकाल कर गईं। उसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर ना निकले, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 9 बरस के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आप इस्तिग़राक़ के आलम में बेहिस्सो हरकत बैठे हुए हैं। आपके कान में 7 मरतबा इल्लल्लाह बुलंद आवाज़ से कहा तो होश में आ गए और मुर्शिद को सामने देखकर कदम चूम लिए और आदाब बजा लाए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बाहर लाकर खिरके खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आज़म की तालीम दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिल्ली के लिए मुतय्यन किया और फरमाया,
پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جلال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ بجھ گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کروا لینا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر کچھ دم کیا تو آپ کی انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا، تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں ہے؟ تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر راکھ کر دو گے۔ جواب میں حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا، آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اس کے بعد اجودھن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل سنا دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس زمانے میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کی حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء اور عمراء کی غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لکھا، شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بے امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہ کیا۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا، اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ سن کر عظیم الشان مسجد فوراً ہی دھڑام سے گر پڑی۔ اہل کلیر گھبرا گئے، آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے کلیر کے ویرانی کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ تو جامع مسجد کے اندر دب کر مر گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لیے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا۔ زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ فوراً پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، وہ ان سے دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ 13 ربیع الاول 464 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا۔
اس لیے آپ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के जाए वक़ू से दूर दूर तक आबादी कायम न हो सकी। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मामूल के मुताबिक अपने दादा मुर्शिद हज़रत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर झाड़ू देने में मशगूल थे कि आवाज़ आई, हमारे मज़ार पर भी झाड़ू दे दिया करो। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये न समझ सके कि किस बुज़ुर्ग की आवाज़ है। चुनांचे आपने मज़ार शरीफ पर बैठकर मुराक़बा शुरू किया तो पता चला कि ये आवाज़ हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस वाक़या के बाद हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को साथ लेकर मज़ार अक़दस पर पहुँचे। वहाँ कुरान ख़वानी और फ़ातिहा करवाई और हलवा के तोशा पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह को सवाब पहुँचाकर वहाँ के मौजूद लोगों में बाँट दिया। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ही 3 रोज़ वहाँ ठहर कर मज़ार अक़दस की हद बंदी फरमाई। बांस के सुतून बनाकर लकड़ियों की छत से मज़ार अक़दस पर साया किया। उसके बाद हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की जलालत आपकी दुआ से ख़त्म हो गई और लोग आपके मज़ार अक़दस की ज़ियारत के लिए आने जाने लगे। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अपनी देरीना रिवायात को दामन में समेटे 13 रबीउल अव्वल से कलियर शरीफ में शुरू हो जाता है। ये अल्लाह के जानिसारों की तारीख़ है जो इंसानी नज़रों से रूपोश होने के बावजूद सदियों से हज़ारों अंजुमनों, लाखों मजलिसों और करोड़ों दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आपका मज़ार पाक कलियर शरीफ इंडिया में अक़ीदतमंदों के लिए मरजए खलाइक है। आज भी वहाँ लोग जाते हैं और उनके फैज़ व करम से बहरवर होते। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।